jama jawo bro ye ma sit mayani thinin pe ton ma to si thinin ma ro tum pe oke ba ro ras pele so sen chi cha thai thane haine ro tum pe oke ba abon ke aboro sen chi pai riga de ye madam aroni yo kar pa nui tari oke o se abo jokhon kau phai mono onke TPF single challenge khesiano ye 12 तारिख साहाचो ono 22 खान जागाओ के आरो माइसा बुबाग्रा ठीक আছে নিনি আরন সিও বাংমা ষড়যন্ত্র খেরেমা দङ আবো ষড়যন্ত্র খেনেমা রাও বাই জং পালকে সামুং তাংলাইয়া फ আলকা দিংকে জং তাংফো নুনো সিএম চারি এন পান্দানো জং জবা খেনাই আবো দেখি ন ম্যাডাম প্রেস মিট ফো খেখলাতে সামো সাকলা নুনো সিএম চারি এন পান্দানো জং আবো সামুং খেনাই সিঙ্গেল চ্যালেঞ্জ খেফো জং 7 বছর রময়ে এবং নিনি তুইয়ে জং লকডাউন পিরিয়ড নি সময়ও फ नौनो एडिशनल सीएम चार एन पांदानो जं जबा खेतुमो तो ओपनिंग पांदानो जं जबा खेनाय आरो वो रि हुइखा आबो रि मनु नुथाव सि प्रेस मिट खे साखलाय के ज तो हानि ब्रु नुहा इनखा हानि ब्रु माइनाय इंटेलेक्चुअल ब्रु राव जे नाइ तो नाइ तुमले के ज तो बताव जेमन ना रो देखो नाइ तो नाइ तुमले के ने बोब्रा आके के तो माइ के तो ऑब्जर्व के तो नाइ तो इनके सोसाइटी नो तोय तो नाइ होदा नो तोय तो नाइ तो ब्रांग रो ज तो मालायले सालाया जेमन ख्रिस्टान नि फो ख्रिस्टान नि सोसाइटी नो तोय तो नाइ आबोदिन मारनि ज तो न जुक्तिला लेहा बोले बुबाग्रा न खुये बु पाताल नि जबा सक्सेस मया पाताल बुबाग्रा न खुयेले सक्सेस केमया बोब्रांग कुनु थालाया हाइसिके बोब्रांग कुनु पालके जबा खिया हाइसिके जुन यु मुले मालेत्रे बुइखा ब्रांग कुनु चो जता जरावो सुप्रीम कोर्ट जरा थाये एनआरसी केस खेतुनेले सीए नो तुये केस खेनाय फो ब्रांग कुनु छि ब्रांग नले जुले थाले मा कुनु ना कुनु एकटा ब्लाम मार तुगाने छि आरे हिये सालायदे 16 तारिख जरा 17 तारिख के माखेनेमा नि मुखे लास्ट डेट विथड्र खेनेमा बो माता विथड्र खेनेमा नॉमिनेशन विथड्र खेमा नॉमिनेशन प्रत्याहार खेला माना के क्या आबोनि जखन सुफाइखे 16 तारिख के आबो सुफाइहा ब्रुक जामा जाराव तो खुनै कौलै थाये खुनै बालै थांफो पारानि ब्रुक मुतामुति लेके फुगना जाग्रा ला खेलेउ लैया खले साले कुलै फनाय गाना मासुं लै फिमी बुंदे चायान तो हा बुंदे चायान तो हा हिमने के चुं पारा ब्रुक मा हिउ किने जे कुनु ब्रुक खुनै बालै थांफो आबोदिन मा जागाव न ब्रुक जामा जा फाये जे बुबाग्रा बाय तो बादाल कोइना मैडम पीके मैडम मान बो ए फेलायहा आबोनो ऑब्जर्वेशन खेये ब्रानो उचित थाले रेन पांदावो ब्रां ट्राई खेहा ब्रां चाइ तो मुला हा सथाइले हा जानोफो रिंग तुइ हा बुबाग्रा नो आचुरि हा मैडम नो आचुरि आखे जामा जाव ब्रां तुये के हा रेजुलेशन सुइले हा यस बोदिं खें लाइलेउया नों बुबाग्रा फो पाताल कोइना नो खुये निनि जबा सक्सेस खेमायां नाय yes boding unai bubagra ko saha ang pokhunu saya je patal no ain loge ta phaitung yang kunu din ko saya ko tinio ko nobi ni pandau dorja khula ang nai sing tong bono pike madam ko saha kunu dino ang bubagra ni birodo ko bu saya ko ebong bini tuye se cho lockdown ni somoyo sida bono jike raw ni bisayo bono se mar nai ye आंदोलन chung khai tongo কিন্তু জামা যাও সে জন্য ষড়যন্ত্র খেনেমা তঙ্গ ইয়ে হিলেখা আবো ষড়যন্ত্র খেনেমা ন বুবাগ্রা ফু সিও পিকে ম্যাডাম ফু সিও আর এম ফু জত ন লওয়া বে ডাইরেক্টলি হাंको হিলে সাথইয়া হ্যাঁ আবো দিনকে মনো আবো ব্রুক জামা যারো বো স্নিং পাইলা হা ইতেহা তো না জত ফু স্নিনেছে স্পর্শ বেশি বিরোধকে সাথ ওকে না জত ফু স্নিনেছে মেদ পাতাল কইনানি বিরোধ স্পর্শ বেশি সাথ বা তো ট্রেক হানি বিরোধ স্পর্শ বেশি সাথ आबोदे मारो नायखे चुंफुसे सिहा जत पाब्लिक फुसे सिहा के आबोदे खेन माब्रु रोतंगो आबोनि पानाव न ब्रांब्रु चारो सालेहा जे आखेलौया नांबोदि बुदि खंलाय पिगा इनखे 17 तारिख नि नयता ओके मीटिंग आ चलेहा पूरा रेजुलेशन सिया फायो रेजुलेशन सिले पे ओके इनखे दुइता समय हे कावबाय खुखाया रिपोर्ट फाया आरोनि आबोके जिनि मैडम के जिनि टीपीएफ नि चले मोखे माय मोखे 1 कॉमन 1 लीडर तो इनखे आरो ब्रां जे सालेहा पाताल नेनि राइट्स दङो जे 5टा जागाव नं जे रिजार्व केसदि खेत्रे नखे पा नं विथड्र खेलादि ये बुबाग्रा हिया आबोदि न मैडम साखलाय हुइहा टीपीएफ रो न जत्तना नॉमिनेशन रिमो 22टा जागानि 5टा न बारटिं ये त्रे 17टा जागाव ना विथड्र खेपाइलासि जत 1 घंटा निसिन विथड्र खेपाया 17टा जागाव हां केहा केसिराव टाइम शॉर्ट नि पान्दाव खेरुमाया मातं के आबोनो जेमन काथेला मिर्जारनि खेरुमाया आंहा आरे इनफो मैडम बैसा निनि डायमंड मारि सुफाइ तिनफो
abno le pocket se dama tinai anaros no ma pai rinai di sana 17টা জায়গা বলে যেখানে পো আনারস no pai rinai panda se chung saput ma kenai ha 5টা জায়গা se chung chini panda rijab abo 5টা জায়গা se chung fil kenai chung sakut nai chung naro samu ma tang nai are hiye mane no joto kaham ke tanglai to ha tipia dole inke aro no bubagra kya sao ampu meeting ong tong no bong pu theo je chini roni sindu koina jomatia madam sindu koina jomatia no pho bubagra call ke sao chini ajang om pini je সদাগর কলেজ নফ কল খে সাহস করে পার্সোনাল নিদেইও কে বুং সানাই পার্সোনাল আমরা আনো সানাই পাতাল আনো সা সময় রিদি নেম তো ওয়ান কমন ওয়ান লিডার হিসাকে তেই ওয়া হাবে নেম লে সাম চাথা কিন্তু আনো তো সা সময় রিদি আরে হি সাকে বুং পার্সোনাল কাউ সালাইনাই পার্সোনাল কাউ সালাইকে যে সদাগর নফ কল খেয়া সাহা কেবো সামন দিন পার্সোনাল আং সাইব্রাম চিয়াংকে আবব্রানি ব্যক্তিগত ব্যাপার নাই আর আমফা আমরা নলে বেকিং খেয়া ব্রানো বেকিং খেনে মালা আং স্টপ খেনে হা এবং আবো 5টা জায়গাও আং থাঙ্গে আং নিজস্ব থাঙ্গে ক্যাম্পিং কো খেইয়া আরো নো ড্রাইভ খেস্তে আবো 5টা জায়গাও ইয়ে যিনি ম্যাডাম পাতাল কইনা ন ইয়া ফাইরে আনা কি 5টা জায়গা নো ড্রাইভ খেস্তি হ্যাঁ তা আবো দেখে ন ড্রাইভ খেনে পান্দন খেতো হা ইনকে তো ও যেব রওন ইনসিও তো ও হা যিনি সিনু কইনা ফু বেরে সাপি দং অমন মো এ যিনি পাবলিক রকে কনফিউজ আরে দে যিনি পাবলিক রকে কনফিউজ ইনকে আরো কনফিউজ ন চুং কনফিউজ উং ইয়ানে মা কাউকে বত থেয়ানো যে জায়গাও 22টা জায়গাও টিপিএফ রিহা আবনো 17টা জায়গার ইসায়ে 17টা জায়গাও আনারস চিনুনো সাপুত খেমো জায়গাও যিনি টিপ্রামো থানি উংয়েলে মাত্র 5টা সিট বা 5টা রিজার্ভ খেমো জায়গাও চুং টিপ্রামো থানি বলে স্যাক্রিফাইস খেমাইয়া দে নে আবো দেখে যে চিনি তুমি একটা এনালাইসিস খেনে মা নাংহা যে থানসা যদি অং তমি হাইসি খে আসুন জরাও চং মাম চিলাইনাই যে জায়গাও 17টা জায়গাও টিপিএফ রকে বউফি তো হাঙ্গে চংফু ফাইদি ব 5টা জায়গালে ব্রাহ্মণ চং মান সম্মান রিনে নাও হেমো দেখিয়ে একটা সংশোধন ফাইও নাকি কিন্তু আবনো তো ব্রাহ্মণ বেরাইনো সাতংকো মাক মানো খে তংকো ব্রাহ্মণ ক্যাম্পিং কোনো খে তকো কিন্তু আরো চং কে হামচি থাইকে মাইকে রাজনীতিনি সময় পকেটনি রাং লাখ লাখ খরচ খেমাইও এনআরসি কেস খে তংফু 10 টাকা ফরিমাই আবো এনআরসি কেস খে তংফু সিএএ কেস খে তংফু 10 টাকা ফ কালেকশন রিমাইয়া রাজনীতিনি সিট নি পান্দাওংকে 10 লাখ টাকা ফ খরচ খেমাইও আবো ব্রনো চমাস নি নাই ইনকে আবো দেখিনো নাই রে এনআরসি কেস খে থেও বুবাগ্রা কেস খে হা বাদাল কইনা কেস খে হা ইনকে তিনি সিএএ বুবাগ্রা ফ খে হা তিনি ম্যাডাম পিকে ফ খে হা আবো থপি আয়ে যে তো ওবো এডিসি ইলেকশন যে বালু রিতে মো জিকে রনা যে বালু রিতে মো সিদা তিনি রাইটস নো ভায়োলেশন খেতে আ হিয়ে হাই কোর্ট অফ কেস খেহা আর ফলে থাঙ্গে খোয়া ফ হাই কোর্ট জরাবো সাই আবোবা ইনকা আবদিন মালি দানো চমাস নি তকে চং বুবাগ্রানি কাউনো ব্রু রখে নাই সপাই তো স্রাই স্রাইকে মামু সাখলাই আং হা হিয়ে আকি সাহি পাই তো নাই ব্রু রখে আবনো থেয়া যে চং চেরে নামকে তাই সিয়া ফক মাই মুখে বুবাগ্রা বো কাউনো সাবো no bara refugee ti to ha refugee haudi indirect cause bubara ke sao abo se chini projaro ke mam chai mo ke refugee no bui mane refugee no bere ho pai ha pa no bara ro wo maharaj no samo chung ke pai pha complete bui mane no ho khoi pha na ke brang ba kintu jang bubara samo ke refugee mane illegal immigrants je bangladeshi beaini ke phaitone bangladeshi ro bang to ha আবনো ধ্বংস খেসদি বা আক্রমণ খেসদি সামনো সেন চিয়া মানে বই মানে রিফিউজি নো সে হাউপাই তংতো রিফিউজি সুনসানে মানো এ আবো দেখিনো তো অনি বুবাগ্রা ফ বংফ বুবাগ্রা বা ডাইরেক্ট লেব্রু নো কোন দিনো এটেক খেয়া ইনডাইরেক্ট নো সানারি হা যে নাং নো আরো জাগাও লিডার হুইহা আবো লিডার অনো নাং নো নাইয়েলাদি বুক তুই বই লিডার তে বুক তুই ব্রু নো চুং কাউন্সিল হইকে bui mani sam tang mai nai abo leader no nang nai nai di ye sami to ke chung leader no nai nai na ke chung ke nai bubagra ba ko sa phe de chung no nam tu leader ka ham abo no nai nai sti nang no choose ke hu sti hi chale ki de karon sio tre kau thea to phyo je abo nim sio je chi ye phai de le to wo jo tom chi no chung bo la to bo chi ni sa chung bo la chung ke to
अब तुम चीतो हाँ महारानी बो इलाका वो बाबो ब्लॉक लेवल लो बोंग से कोई लती प्रामो थानो तो ये बेराये प्राइमरी खाती तुम के प्रेसिडेंट उन तुम बो से तो वो जाबो बेराय तो ने रोके बो ब्रांके अब तो sak जाबा जानी ब्रो एबो आबो बिनी एडवाइजर रोके बो कोनो जागा वो जुगाजुग प्रेमा ब्रो जेता रांग बाय रि हे के आरो बर खाने मा ब्रो बिनी एडवाइजर जिनि कैंडिडेट से सावो आइनि एडवाइजर जे सामो आबो सांग लोंना आइनि एडवाइजर दं के बाबो बिनि एडवाइजर लेसपो आबो एडवाइजर रो खानो दुनियानि एकदम चुंस्राय सेके स्टिंग को ब्रो साबो एकदम चुंस्राय सेके स्टिंग मो आबो दिन मा ब्रो से ए बिनि एडवाइजर उन को अवश्य आरो कन्स्पिरेंसी दंनाय अवश्य आरो षড়যন্ত্র दंनाय अवश्य आरो अन्य पॉलिसी दंनाय हैं आबो देखियो मो ये जों आबरो न स्टिंग थाय इनके त्रे महासिनी लीडर जे सिदु कोइना न जों स्टिंग थाय गेम तिरो स्टिंग थाय मके 8 तारिख जों राजनो युमाव थांलाय फुओ आर फुओ से आरो जों कमल कलेज सा कोइ जों बो आला के तंलाय पैमना हैं आं फु आनि जे थांगो जों आरो थांथियो आरो से सिंदु कोइना बाय गणेश देव ना फायो बुबाग्रा न फु हिफा बुबाग्रा इनके मैडम न फु सातों है मसे ब्रा मैडम पीके जे खेनमा ना न खेस्ति गणेश देव फु सातों फायो ना के जे खेनमा ना न खेस्ति आंले रोजे फु थांहाव फायो बा फायहा आइ न अला क्रमन से चले तो हाइ न ले बुफाइते आइ सातों फायो मसा रो 8 तारिख फायने हा बसे जे बुंखे 8 तारिख जों दिखा थानसा मथानो एतो दिन बुबाग्रा थानसानि चोबा खेतों फुओ एतो दिन सीए नि चोबा खेतों फुओ एतो दिन टीपीएफ रो बुबाग्रा न एडिसिनि आचु फंगमारि ना हिए एतो दिन जे सातों फुओ बा चोबा खेतों फुओ आंदोलन खाइतों फुओ लॉकडाउन निमसि आंदोलन खाइतों फुओ केस रिलाय थुइलाइते के उंतों फुओ खावाफोर आं फैसाफोर या उल्टा सेक माहि मले विश्वजित देवबर मानवबुथे अमनो तुइये फर्स्ट सेंगथुमा सेकंड सेंगथुमा टीपीएफ रो ऑर्गेनाइज खेतों फुओ माहि सातों मले साफाइ तों फावब्रा आबो लीडर राना के तो जे तुनो साफाइ तोने लीडर न चुंसनि नि नामनि के आबो लीडर न तो तुमो रोचिनचियो टाइम पो सामो 17 तारिख यो जदियो से गय लीडर हाते तो फान पांदा हायो नो हिए फायां के 17 तारिख ब्रां विथड्र खेखामु संगे संगे टीपीएफ रो 17 ता जागा वो विथड्र खेमो दिनके 5 ता जागा ब्रां फो विथड्र खेखामु जदि आबो फाइने हा कैंडिडेट गय सय दफानि लीडर उनखे सय दफानि सेंक्रा उनखे गयबो माने इंखा गय बाय साम उनखे ब्रां जोंहा जे वहा नो कैंडिडेट वहा नो टिकेट में हा माने आंते रैसा फिसनि आबो दिनके चोंबाय ना आरो निमसियो न आं सबाय थांफानो आंफो नमिनेसरि रिफा आरो चोंकमा दफानि पान्दावो सेंक्रा कुंगे पहिला एनआरसी केस खेपुओ पहिला एनआरसी केस खेपुओ मैडम पीके नि लगेवो थांये जत्तो लेखा क्रं रांग नां रिग नां राव त्रिपुरा मानाव रुतु मालायां तंफुओ जे साक्षी रिनाय आबो साक्षी रिनाय तो चिनि बुसकाव चिनि सारसनान तो जमातिया चिनि ब्रो रो आर पो के हा से सपोर्ट किया को आरो थाने रो टीपीएफ निनसिनि बोसे आं बारो सय रिखबा न सुबा आं न बा थाइदे होयो न हिये जे खाइबाय फैयो आबो समयो तिनि न आं थुइमिं हा दफान पान्नावो थां तंखे बो ईश्वरनि इच्छा जोंनाय हा थुइमिं के तिनो आं थुइथो आरो दफानि पान्दा के हा आं साक्षी खेये इतिहास सैखिनाव नायहिये स्माइ तांये बाइखुये दफानि पान्दाव साम तांये फैमोनि कारण से तिनियो बुनो मैडम बाय सिलेक्ट किये रोवो तिनि लीडर्स नामि होयो इनके आबो देखे सैक्रिफाइस लीडर न जों जागारिया मानि दे आरो आं हिंत नाय जे उमो ओ आं नो वहा न मैडम बाय नमिनेसरि दे हमरते आं त्रे रैसा फिसनि रो आं क्ला तंबायो किने ओ मोरले रियां राव से बांको उमते आं रो रैसा मानि तो के आं से पाइना हि आं क्ला तंबायो किन्तु डाइरेक्ट न साओ मैडम बाय जखन नमिनेसरि निस काउनो दाय बक काउनो एकदम चंले काउ पाइले पाइमो जे आचुक दे इनके मा आचुक नाय बाचा दे इनके मा बाचा नाय छी तुंगा दे इनके छी न तंनाय आबार किए चों वन कॉमन वन लीडर चों कोसेवो ते आबो बायनो 7 बोसोर रमे चिनि डिसिप्लिन के सामुखु चा दं सक्सेस फंग दं के आबो मन कारण से चिनि थेल काउ बांगले मफ्रोय किन्तु तो बजे टक ताक ता फैने रनिन के चों हाजे ब्रां के तिनियो बस याव हुया को जदियों खाक बुई बाय सामुं तांमिं के जों बायसे मालाये गाहामा के मिमां सां लायके बा पाल पाल से सामुं तांले मेहा मुहा जे त्रे खेरे नांसिया जों बाय फाइमि हे बिनि दामफु को मेथाया बिनि थिनो त्रे सारफु दाम मायने जे सैक्रिफाइस खेमोनि हे अरे दे सैक्रिफाइस खेमोनि सासोने आसु पर्टर नो बेरा फिसे
जे थानसानि मारिनो हामियो ये सेक्रिफाइस खेयांगे आर पोसे बिनि मु मात्रे तोर ने लेकिने ता ओ से थानसानि चोबा खेलाई तो मो से बुं केबें केबें उं तुमके तो ओ से बिन बा इमेज ते नस्ट तमने लेकिन किंतु आबो तो ओले ब्रु रशिया जरा सो फाइके ब्रु राम को स्ट्राइक से स्टिंग नाय